जय जगन्नाथ बंधुगण सर्वप्रथमे आपणमानंकु 2026 नववर्षर हार्दिक अभिनंदन। यही 2026 वर्षटी आपणଙ୍କ ପାଇଁ मंगलमय हेउ। बंधुगण आजिर ए भिडियो रे आमे जानिबा 2026 वर्षटी कुंभ राशिर व्यक्ति विशेषंक ପାଇଁ विशेष भाବରେ किपरि कटिब से विषय रे। बंधुगण ही वार्षिक राशिफल वैदिक ज्योतिष शास्त्र एवं ग्रहंकर स्थिति और गोचर गणना को नहीं आधारित अटे। यही वीडियो माध्यम रे आमे आर्थिक जीवन, वैवाहिक जीवन, क्यारियर, शिक्षा, व्यवसाय एवं स्वास्थ्य विषय रे संपूर्ण विस्तार पूर्वक भावे जानिबा। सेथिपाई ए वीडियो को शेष पर्यंत निश्चय देखंतु। आउ जेउ माने आम चैनल को नुआ करी आसीचंती तळे थिबा लाल रंगर सब्सक्राइब बटन को क्लिक करी आम चैनल को सब्सक्राइब करी दियंतु और पाखरे थिबा बेल आइकन को मध्य क्लिक करंतु। काहेकि ना आमे अपलोड करिथिबा प्रति वीडियो रो नोटिफिकेशन आपण माने सर्वप्रथमे पाई परिबे। बंधुगण कुंभ राशिर व्यक्तिंक पई 2026 वर्षटी किछि क्षेत्र रे सकारात्मक परिणाम प्रदान करिवो एवं किछि क्षेत्र रे नकारात्मक परिणाम प्रदान करिवो। ग्रहंकर प्रभाव कारणरू आपणक जीवन रे परिवर्तन आसीबो। वर्षर प्रारंभ रे ही राशिर स्वामी शनि मीन राशि रे विराजित रहिबे एवं आपणकु परिवार, धन, जान वाहन एवं विशेष भाବରେ संपत्ति एवं बाणी ता सहित कुटुंब संबंधित परिणाम मध्य प्रदान करिवे। बृहस्पतिंकर प्रभाव पंचम भाग को सक्रिय करिवो, जहा फଳରେ प्रेम, शिक्षा एवं क्रिएटिविटी क्षेत्र रे विशेष भाବରେ सकारात्मक परिणाम प्राप्त हेबो। वर्षर द्वितीयार्ध रे बृहस्पति षष्ठ भाग को गोचर करिवे, जहा फଳରେ कंपटीशन एवं शत्रु पक्ष को प्रभावित मध्य करिवो। राहु केतुंक गोचर वर्षर प्रथमार्ध रे कुंभ और सिंह राशि को प्रभावित मध्य करिवो। नवेम्बर शेष भाग रे राहु मकर राशि को आउ केतु कर्कट राशि को गोचर करिवे, जहा फଳରେ व्यक्तिर मानसिकता सहित विचारशीलता को मध्य यह प्रभावित करिवो। क्यारियर आउ व्यवसाय दृष्टि वर्षर प्रारंभ रे देवगुरु बृहस्पति आउ शनि विशेष रूप से एकादश भाग को दृष्टि रखिबे, जहा फଳରେ आपणकु कार्य क्षेत्र रे सफलता मध्य मिलिबो। बृहस्पतिंक प्रभाव आपणकु कठिन परिश्रम को फलीभूत मध्य करिवो एवं शनिंकर स्थिति आपणकर कार्य को व्यवस्थित और लंबा समय पर्यंत प्रभावित मध्य करिवो। आपण नुआ कार्य योजना को क्रियान्वित करिवे और उत्तम लाभ मध्य पाइबे तथा आर्थिक दृष्टि मध्य समय लाभदायक रहिबो। एहा व्यतीत लग्न भागरे देवगुरु बृहस्पतिंक दृष्टि आपणଙ୍କ ପାଇଁ नुआ योजना, नुआ विचार आउ दृष्टिकोण उत्पन्न मध्य करिवो। आपणଙ୍କର कार्य शैली रे परिवर्तन मध्य देखिबा पाई मिलिबो एवं आपणଙ୍କୁ निजर क्यारियर क्षेत्र रे किछि नुआ करिबार प्रेरणा मध्य प्रदान हेबो। जदि आपण कोनोसी नुआ कार्य बा नुआ व्यवसाय रो प्रारंभ करिबार योजना करिसेंती तेबे ए समय आपणଙ୍କ ପାଇଁ सर्वश्रेष्ठ समय रहिबो। आपणଙ୍କର सृजनात्मकता एवं नेतृत्व क्षमतारे मध्य वृद्धि घटिबो। राहुंकर प्रभाव विशेष करी आपणଙ୍କର लग्न भागरे रहिबो, जहा फଳରେ आपण अधिक व्यस्त मध्य रहिबे एवं आपण विभिन्न क्षेत्र रे कार्य करिबा पाई मध्य प्रस्तुत रहिबे। 2 जून परे बृहस्पतिंकर षष्ठ भाग को गोचर परे आपणଙ୍କୁ क्यारियर तथा कार्य क्षेत्र रे अधिक सफलता प्राप्ति हेबो। चाकरी क्षेत्र रे पदोन्नति और वेतन वृद्धिर जोग मध्य रहिछि। सेहीपरि आर्थिक स्थिति दृष्टि 2026 वर्षटी मिश्रित फलदायक सिद्ध मध्य हेबो। वर्षर प्रारंभ रे आपणଙ୍କର व्यवसाय आउ आयर स्रोत रे वृद्धि मध्य घटिबो। व्यवसाय रे अनुकूल वातावरण हेबा कारणरू आपण अर्ध संचय करिबारे सक्षम हेबे। पूर्वरु करा जाइथिबा आर्थिक निवेश विशेष भाବରେ आपणଙ୍କୁ द्विगुणित लाभ प्रदान करिवो एवं जीवन साथी मध्य विशेष भाବରେ धन संचय करिबारे पूर्ण सहयोग करिवे तथा जीवन साथीଙ୍କ सहयोग आपणଙ୍କୁ सठिक दिगरे निर्णय नेबारे सहायक प्राप्त करिवो। 2026 जून परे आपणଙ୍କୁ किछि विशेष प्रकार लाभ आउ खुशी मध्य प्राप्त हेबो। एही अवधि रे आपणଙ୍କୁ आभूषण एवं संपत्ति मध्य प्राप्त हेबार जोग प्रदान करुछि। एही अवधि रे धन संचय हेबा सहित आपणଙ୍କ मन शांत रहिबो। पूर्वरु फसी रहितिबा धन बा बकेया टंका आपण फेरिकी पाइबे।
ଯାହାଫଳରେ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିକୁ ଆହୁରି ମଜବୁତ କରିବାରେ ଆପଣ ସକ୍ଷମ ନଜର ଆସିବେ। ପରିବାରରେ ଏ ବର୍ଷ କୌଣସି ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟ ହେବାର ସଂକେତ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ପାରିବାରିକ କାର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ଧାର୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣ ଧନ ଖର୍ଚ୍ଚ ମଧ୍ୟ କରିବେ, କିନ୍ତୁ ଜୁଲାଇ ପରେ କିଛି ଅତିରିକ୍ତ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିବ। ସେଥିପାଇଁ ଏ ଅବଧିରେ ଅନାବଶ୍ୟକ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଆପଣ ବଜାୟ ରଖନ୍ତୁ। ବର୍ଷର ଶେଷ ଭାଗରେ ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ଶୁଭଦୃଷ୍ଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିରେ ପୁନଃ ସୁଧାର ଆଣିଦେବ। ଜୀବନସାଥୀଙ୍କର ପକ୍ଷରୁ ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ରାହୁ ଏବଂ କେତୁଙ୍କ ପ୍ରଭାବ ଅକ୍ଟୋବର ପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ କମ୍ ମଧ୍ୟ ହେବା ପାଇଁ ଲାଗିବ, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଶକ୍ତି ମିଳିବ। ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟୟ ଭାଗରେ ହାନି ଘଟିବା ସହିତ ଲାଭରେ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିବ। ସେହିପରି ପ୍ରେମ ଓ ବୈବାହିକ ଜୀବନ ଦୃଷ୍ଟିରୁ 2026 ବର୍ଷଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବିଶେଷ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ। ବର୍ଷର ପ୍ରାରମ୍ଭ ସମୟରେ ପ୍ରେମ ଓ ବୈବାହିକ ଜୀବନ ପାଇଁ ଶୁଭ ସଂକେତ ରହିଛି। ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଭାଗରେ ପ୍ରଭାବୀ ହେବା କାରଣରୁ ଏହି ସମୟ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ସକାରାତ୍ମକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନେଇକି ଆସିବ ଏବଂ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧ ଆହୁରି ମଜବୁତ ହେବା ପାଇଁ ଲାଗିବ। ପ୍ରେମୀଙ୍କ ସହିତ ଉତ୍ତମ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ବଜାୟ ରଖିବା ସହିତ ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ବିଶ୍ୱାସର ବୃଦ୍ଧି ମଧ୍ୟ ପାଇବ। ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ଶୁଭ ପ୍ରଭାବ କାରଣରୁ ନୂଆ ସମ୍ପର୍କ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥାପିତ ହୋଇଯିବ। ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନରେ ନୂଆ ପ୍ରେମ ଭାଗ ମଧ୍ୟ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେବ ଏବଂ ଆପଣ ପ୍ରେମୀଙ୍କ ସହିତ ବିଶେଷ ଭାବରେ ନିଜର ସମୟକୁ ବିତାଇବାରେ ଆଗ୍ରହୀ ହେବେ। କିନ୍ତୁ ସପ୍ତମ ଭାଗରେ ରାହୁ ଓ କେତୁଙ୍କର ପ୍ରଭାବ ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନକୁ କିଛି ପ୍ରଭାବିତ କରିବ, ଯାହାଫଳରେ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନରେ କିଛି ଅସନ୍ତୋଷର ଭାବନା ମଧ୍ୟ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେବ ତଥା ସମ୍ବନ୍ଧରେ କିଛି ଭ୍ରମ ଆଉ ମତଭେଦ ବା ଛୋଟମୋଟ ବାଦ ବିବାଦର ସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିବ। ସେଥିପାଇଁ ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ତମ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ବଜାୟ ରଖିବା ସହିତ ନିଜ ନିଜ ଭିତରେ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିବାର ପ୍ରୟାସ ଆପଣ କରନ୍ତୁ। 25 ନଭେମ୍ବର ପରେ ରାହୁ କେତୁଙ୍କର ଗୋଚର ଆପଣଙ୍କ ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ ଆସୁଥିବା ସମସ୍ୟାରେ ସୁଧାର ଆଣିଦେବ ଏବଂ ଧୀରେ ଧୀରେ ସ୍ଥିତି ପୁନଃ ସାମାନ୍ୟ ହେବା ପାଇଁ ଲାଗିବ। ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ବୁଝାମଣା ଓ ସହଯୋଗର ଭାବନା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ତଥା ଜୀବନସାଥୀଙ୍କର ସହିତ ଆପଣ ଅଧିକ ସମୟ ବ୍ୟତୀତ କରିବାରେ ପ୍ରୟାସ କରିବେ। ସେହିପରି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରୁ 2026 ବର୍ଷଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବ। ବର୍ଷର ପ୍ରାରମ୍ଭ ସମୟରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ଉତ୍ତମ ଆଉ ଅନୁକୂଳ ରହିବ। ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ଲଗ୍ନ ଭାଗକୁ ଦୃଷ୍ଟି ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥାକୁ ମଜବୁତ କରିବ ଏବଂ ଆପଣ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ମଧ୍ୟ ରହିବେ। କିନ୍ତୁ ଲଗ୍ନ ଭାଗରେ ରାହୁଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତି କାରଣରୁ ଶୁଭ ଓ ପାପଗ୍ରହଙ୍କର ପ୍ରଭାବ ମଧ୍ୟ ପକାଇବ। ଗୁରୁଙ୍କର ପ୍ରଭାବ ଶାରୀରିକ ଆଉ ମାନସିକ ସ୍ଥିତିକୁ ସ୍ଥିର ରଖିବାରେ ସହଯୋଗ ପ୍ରଦାନ କରିବ, କିନ୍ତୁ ରାହୁଙ୍କର ପ୍ରଭାବ ମାନସିକ ଚିନ୍ତା, ଭ୍ରମ ଏବଂ ଭ୍ରମର ସ୍ଥିତିକୁ ଉତ୍ପନ୍ନ କରାଇବ, ଯାହାକି କାର୍ଯ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବିତ କରିବ। ସେଥିପାଇଁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥାର ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ। 25 ନଭେମ୍ବରକୁ ରାହୁ କେତୁଙ୍କର ଗୋଚର ପରେ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥାରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ସୁଧାର ଆସିବା ପାଇଁ ଲାଗିବ ଏବଂ ମାନସିକ ଚିନ୍ତା ମଧ୍ୟ କମ୍ ହେବା ପାଇଁ ଲାଗିବ। ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ମିଳିବା ସହିତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥାରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ସୁଧାର ମଧ୍ୟ ଆସିବାକୁ ଲାଗିବ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରତିକାର ହେଲା ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟହ ଭଗବାନ ହନୁମାନଙ୍କର ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରି ହନୁମାନ ଚାଳିସାର ପାଠ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଶନିବାର ଦିନ କୌଣସି ଶନି ମନ୍ଦିରରେ ରାଶି ତେଲର ଏକ ଦୀପ ଲଗାଇ ଶନିଙ୍କ ବୀଜ ମନ୍ତ୍ରର ଜପ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଶନି ଚାଳିସାର ପାଠ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ଶୁଭ ଫଳ ପାଇବେ। ତ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହା ଥିଲା 2026 ବର୍ଷ କୁମ୍ଭ ରାଶିର ବାର୍ଷିକ ରାଶିଫଳ ବିଷୟରେ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତେବେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଓ କମେଣ୍ଟ କରିକି ଆମକୁ ଜଣାନ୍ତୁ ଏବଂ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଏବେ ହିଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।